مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. مرحبا بكم في قائمة تطبيق اللغة الفرنسية، المستوى المتوسط، الدرس 14. إذا مشاهدينا الكرام، أقدم لكم دروس بسيطة جدا لكي تتعلموا اللغة الفرنسية، ودرس اليوم سيكون بسيط. سأبدأ الدرس على بركة الله. de ces deux robes. مثلا إذا أردت أن تقول من هذين الفستانين، de ces deux robes، أنا أفضل هذا هناك. je préfère celle-là. de ces deux robes، je préfère celle-là. من هذين الفستانين أنا أفضل هذا هناك. de ces deux robes. deux robes أي فستانين. c'est وهي أداة إشارة. إذا قلنا robe، إذا حذفنا de وأس وقلنا غوب سنقول set. set غوب، لا غوب، set غوب. إذا كانت غوب مفرد نقول غوب، set غوب، نستعمل set. وإذا كان جمع نقول c'est deux robes أو c'est robe. c'est robe غير معروف لعدد، أو c'est 3 robes. je préfère celle-là أو tu préfères celle-là. je préfère celle-là، أنا أفضل هذا هناك أو تلك هناك. أو tu préfères celle-là، أنت تفضل تلك هناك. أو il préfère celle-là، هو يفضل تلك هناك. la jeune fille assise à côté de toi est celle qui m'a téléphoné hier. la jeune fille، الفتاة الصغيرة أو الفتاة، assise التي تجلس à côté de toi، إلى جانبك أو بجانبك. et celle qui، هي تلك التي ما تليفوني اتصلت بي hier أمس. إذن la jeune fille assise التي تجلس، assise تجلس، à côté بجانبي، à côté بجانبي، à côté بجانبي. وإذا قلنا à côté de toi بجانبك، à côté de moi بجانبي، à côté de lui بجانبه، à côté de lui بجانبه. et celle qui m'a téléphoné hier. et c'est la conjugaison du verbe être au présent. je suis, tu es, il est أو elle est. celle qui m'a téléphoné، qui m'a téléphoné أي التي اتصلت بي. qui t'a téléphoné التي اتصلت بك. qui m'a téléphoné التي اتصلت بي. qui t'a téléphoné التي اتصلت بك. hier أمس، hier أمس. aujourd'hui اليوم، aujourd'hui اليوم.
qui m'a téléphoné aujourd'hui التي اتصلت بي اليوم qui m'a téléphoné hier اليوم نقول qui me téléphone أو qui m'appelle qui me téléphone أي téléphone au présent إذا قلنا qui m'a téléphoné أي le passé composé إذن hier aujourd'hui qui me téléphonait إذن la jeune fille assise à côté de toi est celle qui m'a téléphoné celle qui تلك التي إذا أردت أن تقول مثلا الشخص الذي تتحدث عنه هو مدير المؤسسة أو مثلا لا الشخص الذي تتحدث عنه هو مدير المؤسسة non celui dont tu me parles est le directeur de l'établissement non celui dont tu me parles est le directeur de l'établissement لا الشخص الذي تتحدث عنه هو مدير المؤسسة non celui dont يمكن أن تقول ذلك الذي تتحدث عنه هو مدير المؤسسة celui dont tu me parles الذي تحدثت عنه لي tu me parles تكلمت عنه لي أو تحدثت عنه لي est le directeur de l'établissement هو مدير المؤسسة إذا حذفنا me وقلنا tu parles تتحدث tu me parles تتكلم معي تتحدث معي je te parle أتحدث معك je te parle أتحدث معك إذن سنحذف s لأن je parle je parle au présent je parle le verbe parler au présent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle إذن je te parle أتكلم معك إذن non celui dont je te parle est le directeur de l'établissement لا ذلك الذي أتحدث لك عنه هو مدير المؤسسة voici mes livres mais préfères-tu ceux-ci ils sont plus faciles à lire voici mes livres mais préfères-tu ceux-ci ils sont plus faciles à lire voici mes livres أي هذه كتبي mais préfères-tu ceci mais لكن préfères-tu ceci هل تفضل هذه هناك ils sont plus faciles فهي أسهل أو هم أسهل à lire للقراءة voici mes livres mais préfères-tu ceci ils sont plus faciles à lire هذه هي كتبي لكن هل تفضل هذه هناك فهي أسهل للقراءة voici نقول voici أو voilà mes livres كتبي tes livres كتبك ces livres كتبه mais لكن إذن voici 6 livres أو voici mes livres جملة لوحدها نضيف mais لكي نربط بين الجملتين mais préfères-tu ceci هل تفضل هذا préfères-tu ceci ils sont plus faciles à lire إذن ceci هذه هناك avez-vous vu ma veste السؤال avez-vous vu ma veste هل رأيت سترتي
Avez-vous vu ma veste? الجواب non, mais nous avons vu celle de Karim. Avez-vous vu ma veste? هل رأيت سترتي؟ Avez-vous vu ma veste? إذا vu هو le verbe vouloir au passé composé. Vous avez vu ma veste? أو est-ce que vous avez vu ma veste? Non, là, mais nous avons vu ولكن nous avons vu رأينا celle de Karim تلك التي لكريم. إذن avez-vous vu و nous avons vu. هنا نتكلم عن le passé composé du verbe voir أي الماضي المركب للفعل voir. j'ai vu رأيت في الماضي. tu as vu celle de Karim. رأيت تلك التي لكريم. il a vu رأى celle de Karim تلك التي لكريم. رأى تلك التي لكريم. nous avons vu celle de Karim. رأينا تلك التي لكريم. إذا نغير فقط j'ai و tu as و il a و nous avons و vous avez و ils ont ونضع vu كما هي. إذا nous avons vu celle de Karim. Vous avez vu ma veste? Non, mais nous avons vu celle de Karim. celle تلك التي أو تلك نقول تلك أو تلك التي de Karim. Sa valise est trop petite. Elle ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. Sa valise est trop petite. Elle ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. Sa valise الحقيبة est trop petite صغيرة جدا. Elle ne mettra jamais tout ce dont elle a besoin. أو يمكن أن نقول il dit qu'il ne mettra. مثلا وقالت أنها لن تضع كل ما أو كل هذا الذي تحتاجه أو كل ما تحتاجه. إذن وقالت ستحدث وسنكتب إنها لن تضع كل ما تحتاجه أو إنها لن تضع كل هذا الذي تحتاجه. إذن sa valise est trop petite. حقيبتها ليست الحقيبة. حقيبتها صغيرة جدا. Sa valise est trop petite. Sa valise est trop petite. هذه جملة لوحدها. Sa valise est trop petite. Sa valise est trop petite. حقيبتها صغيرة جدا. Elle ne mettra jamais. إذن هنا jamais و ne tout ce dont elle a besoin. Sa valise est trop petite. يمكن أن نقول elle est trop petite أي إنها صغيرة جدا. ولكن يمكن أن تكون la valise يمكن أن تكون la fille يمكن أن تكون شيء آخر. لذلك كتبنا sa valise est trop petite يعني عينا la valise أي قلنا la valise أي لم نتركها مجهولة. Autrefois, il y avait 2 écoles. Ici, celle des filles était la plus grande. Autrefois, il y avait سأحذف الألوان سأقوم بالترجمة. Autrefois وكانت في السابق il y avait. Autrefois il y avait
il y avait وكانت autrefois في السابق deux écoles مدرستان ici هنا celle des filles أي تلك التي للفتيات celle des filles était la plus grande أي تلك التي عفوا تلك التي للفتيات كانت كبيرة أو كانت الأكبر يمكن أيضا أن نقول كانت الأكبر. إذن autrefois il y avait deux écoles ici. Celle des filles était la plus grande. قلنا autrefois هي في السابق il y avait كانت deux écoles سنحذفها كانت في السابق مدرستان deux écoles ici تعني هنا celle des filles était celle تلك التي للفتيات des filles était كانت l'imparfait du verbe être la plus grande autrefois il y avait deux écoles ici celle des filles était la plus grande ou la plus petite autrefois il y avait deux écoles لذلك أضفنا S. Il faut que je change mes rideaux. Regarde, celui-ci, il est tout troué. Il faut que je change mes rideaux. Regarde celui-ci, il est tout troué. لابد il faut ينبغي أو لابد لي que je change من تغيير mes rideaux الستائر regarde انظر celui-ci أي إلى هذا هنا elle est tout troué كله مثقوب. إذن il faut si le verbe falloir au présent il faut لن تجد je faut tu faut je وtu غير موجودة il faut que je change هنا سأغير في الترجمة سأقول ينبغي أن أغير الستائر ينبغي أن أغير أو ينبغي tu changes إذا قلنا tu changes que tu changes سأضيف S هنا وسنكتب أن تغير ينبغي أن تغير إذن il faut que tu changes ينبغي أن تغير il faut qu'il change سنحذف S qu'il change ses rideaux il faut qu'il change ses rideaux ou il faut que nous changeons O-N-S nous rideaux il faut que nous changeons nos rideaux ou il faut que vous changez vos rideaux il faut que vous changez ou il faut qu'il change إذن il سنضع apostrophe il faut qu'il change nos rideaux ينبغي أن نغير ستائر. إذن مشاهدينا الكرام قدمت لكم في هذا الدرس celui و celle و celle qui و ceux-ci و celle و dont elle. إذن celui, si, celle-là, celle qui
وسوسي وسال ودون ال وضعتها في جمل لكي تستفيدوا أكثر، وأيضا قمت بتصريف بعض الأفعال وتكلمت عن ليزادجكتيف ديمونستراتيف. أريد أن أقول لكم مشاهدينا الكرام، حاولوا أن تضغطوا على جيم لكي تساعدوا القناة على الانتشار، وعلقوا مثلا هذا الدرس رائع جدا، أو اكتب في التعليق مثلا هذا الدرس رائع وهذه الدروس رائعة جدا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.